हेलो फ्रेंड्स आम्भे मैंने एबे सिटी एग्जाम रे ओडिया रु आसुथिबा किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवं किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना ए टाइप रो क्वेश्चन ही प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली भिडियो देखिबा को चाहउचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जहाँफल नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हो आपने जानीपारे आपंक एग्जाम प्रिपेरेसन हो पारे। और यही क्लास आम आउ एक स्पेशल क्लास विषय आपको जनइबी जो थे प्रिपेरेसन कर एग्जाम सक्सेस पाइपर। तेज कौन अच्छी डिटेल्स चलतु जाना। तो आज प्रीवियस क्वेश्चन रू फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखूँ प्रेरणार्थक क्रियाटी को निरूपण कर अणाओ मुंडाओ जाओ गाओ। राइट आंसर होची ऑप्शन ए अणाओ। क्रियार मूलपिंड को कौन कहुए शब्द धातु प्रत्यय अव्यय। राइट आंसर ऑप्शन बी धातु। केउटी क्रिया विशेषण थिबा वाक्य अटे मते आमिष रुचे नाही लता रवींद्र संगीत गाए पवन जोर रे बहुची मते खाइबाकू दियो। राइट आंसर ऑप्शन सी पवन जोर रे बहुची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जहाँकि सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन रही वाक्य रे जो पदगुड़िक कर्तार पुरुष और वचन अनुसार एवं घटनार काल अनुसार रूप परिवर्तन करे ताहाकू कौन कहती विशेष्य पद क्रियापद सर्वनाम पद विशेषण पद। राइट आंसर ऑप्शन बी क्रियापद। व्याकरण रे धातु कहिले कौन बुझा जाए खनिज संपद लुकायित अर्थ क्रियार मूलपिंड मूल्यवान अंश। राइट आंसर ऑप्शन सी क्रियार मूलपिंड। वैकृतिक धातुटी किए तद्भव तत्सम देशज सनंत। राइट आंसर ऑप्शन डी सनंत। मौलिक धातु किए जंग्यत धातु सनंत धातु देशज धातु प्रयोजक धातु। राइट आंसर ऑप्शन सी देशज धातु। निम्न धातु मानक मध्यरु तद्भव धातुटी किए खा खात क्रू बद। राइट आंसर ऑप्शन ए खा। से ताकू ठेंगारे ठेंगेइला रेखांकित पदटी की प्रकार किया सनंत धातुर क्रिया नाम धातुर क्रिया निजंत धातुर क्रिया जज्ञत धातुर क्रिया। तो यह राइट आंसर होची ऑप्शन बी नाम धातुर क्रिया। वाक्य रे समापिका क्रिया कहार अधीन कर्तार कर्मर विधेयर अन्य पदर। राइट आंसर ऑप्शन ए कर्तार। कर्तार वचन पुरुष और काल बदलिले जो क्रियार रूप बदले ताकू कौन कहती समापिका क्रिया संयुक्त क्रिया असमापिका क्रिया यौगिक क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन ए समापिका क्रिया। केउटी असमापिका क्रिया जाउछि गला जीव जाऊ जाऊ। राइट आंसर ऑप्शन डी जाऊ जाऊ। से किछि मागी आसीछि रेखांकित क्रिया क्यों अर्थ प्रकाश करुछि निमित्त अर्थ समाप्ति अर्थ असमाप्ति अर्थ पौन पौनिक अर्थ। राइट आंसर ऑप्शन ए निमित्त अर्थ। से भात खाइबाकू जाउछि एठारे खाइबाकू की पद समापिका क्रिया असमापिका क्रिया क्रियावाचक विशेष्य शब्दज क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन सी क्रियावाचक विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही केउटी समापिका क्रियार रूप आसी आसंते आसु आसु आसिला। राइट आंसर होची ऑप्शन डी आसिला। जो क्रियार कर्म थाए ताहाकू की क्रिया कहती समापिका क्रिया सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया असमापिका क्रिया। तो फ्रेंड्स आपण मैंने ये क्वेश्चन आंसर मत कमेंट बॉक्स रे जणातु कौन हेबो ता भितर मु आपण मानको हम स्पेशल क्लास विषय जणाइबा पई चाहूची। तो आपण जदि कम समय भितर प्रिपरेशन होई एग्जाम रे सक्सेस पाइबा को चाहूचंती ताहले आज ही हमर स्पेशल क्लास रे जॉइन करंतु। एथिरे जॉइन हेले आपण मानको सिलेबस वाइज सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव रो क्लास सहित स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जिवो
ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିବା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ କି କ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଗୌଡ଼ ଗାଈକି ହାଟକୁ ନେଲା, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କିଏ? ଗୌଡ଼ ଗାଈକି ହାଟକୁ ନେଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଗାଈକି। ବୁଢ଼ୀମା ନାତିକି ଗପ କହିଲେ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଗୌଣ କର୍ମ କିଏ? ବୁଢ଼ୀମା ନାତିକି ଗପ କହିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ନାତିକି। କେଉଁଟି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା? ନେଲା, ଦେଲା, ଦେଖିଲା, କାନ୍ଦିଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି, କାନ୍ଦିଲା। ପିଲାଟି ଚାଲି ଜାଣିଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପଦ? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ସଂଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେ ହସଟାଏ ହସିଲା, ଏଠାରେ ହସିଲା କି କ୍ରିୟା ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ? ସକର୍ମକ, ଅକର୍ମକ, ସଂଯୁକ୍ତ, ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, ଅକର୍ମକ। ପିଲାଟି ଭଜନ କରୁଛି, ଭଜନ କରୁଛି କି କ୍ରିୟା? ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ମୌଳିକ କ୍ରିୟା, ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ, ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ତୁମର ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ନେଇଯାଅ, ଏହା କି କ୍ରିୟା? ଅମିଶ୍ର, ମିଶ୍ର, ଯୌଗିକ, ମୌଳିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ଯୌଗିକ। ସେ ଭାତ ଖାଉଛି, ଖାଉଛି ଏହି କ୍ରିୟାରେ ପୁରୁଷ ଓ ବଚନାର୍ଥକ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କିଏ? ଖା, ଆ, ଉଚ୍, ଇ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ଦୀପଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କି ପଦ? ଅବୟ ପଦ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ, ସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ, ସଂଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମେମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ, ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।